आज्ञा मु गुरु करछि मु गुरु करछि आउ जने गुरु करिनी से किंतु गुरु को पूजुची कहूची पचार टिके केमिति कोन हबो मु किंतु गुरु करछि मोर ताही चतुर्थ ये मु सेई दीक्षा नै हां नहीं जे भल है आज आउ जी कहूँ ताको बते दो मुझे बते आम गुरुदेव एगुरा कही ना क्या कह आम गुरु तो कही ना हाँ बा एगुरा कह गुरुदेव कही ना पाखु गले हम गुरुदेव तो आम मरीगले हाँ तुम गुरु मरीगले ना हाँ मरले 19 रु गुरु कौन मरती नहीं गुरुदेव मरीगले बा ये मनीष ना तुम गुरु मनीष कि आम गुरु ठाकुर गुरुदेव मनीष मरीगले झील मु कौन कहूँ आम गुरु हूँ ठाकुर आम गुरु मरती तुम गुरु मनीष मरीगले शुण निर्मल भक्ति जार मरे नाही से चिर मर बुझल तेणु तुम गुरु मरीगले आम गुरु बची हाँ से मु तो जानी पारनी किछि छंद कपट किछि बुद्धि सुद्धि मोठे नाही किछि नाही मु खाली दीक्षा नेलिनी 2008 रु मु से ठाकुर खाली पूजुछि हम गुरुदेव को फोटो रखी पूजुछि हां से गुरुदेव फोटो रखी पुथा गुरुदेव को दया हेने मुक्ति पाइबो आ कोन अछि आ भलो मन किछि तो जानी होनी कोन केमिति से गुरु कोन कहि देबे गुरुबन नाहाती ए मु कहूँ गुरु नथिले मध्य गुरु जी प्रकृत गुरु होते सी देह त्याग कले सी पाखे आसी कही दियंती आ तते कहूना गोटे कथा कर मते बाबा कहूना मुझे जो कहली आपन को टिके पचारि भलो मंद सुनी हां ना मु तो बंची जी आ गोटे कथा कर आपन बंची तांदु भलो ना बंची के रहले भलो और तो आसीबु केतल बते देम सब आपन कोठी तम घर कोठी को गां मु तो जानिनी किछि सुन मां आमार घर नाई आमे संसारी नुहे आमे बुझुची जे बाबा मु सब देखि सब चैनल देखुची देखि मते भल लागै मु किछि देखुनी आपन घर खाली देखुची राती 12टा जाय देखुची सकाळू 12टा जाय हां मते भल लागुची तो कथा मते भारी भल लागिला सुन जियो आम आश्रम होची भद्रक पूर्वरु जाजपुर रोड परे मंजूरी रोड रेलवे स्टेशन जो वीरजना अछदी सेयडे ना 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 जाजपुर टाउन सेटा जाजपुर रोड पा होची गुडे रेल स्टेशन अछि हमर कटक रु जदि तू 8टारे बसिबू एटी आसी 11टारे पहुंचबू मजूर रोड रेलवे स्टेशन रे ट्रेन पळि आसिले मजूर रोड रेलवे स्टेशन ओले कि 2 किलोमीटर चालिकी भी पळि आसी अच्छा बाबा मु धर ट्रेन रे जीबी जाई कि ओले मु तो जानि पानी बाट मु आपन को फोन करबो ना कर सुनु ट्रेन ने आसिला बेले जेतेबेले धर तू जेतेबेले आसीबू मझे तो लोक स्त्री लोक सब थे ना ट्रेन रे पचारे सी सब कहीदे मुझे मजूर रोड जिमी आउ सी धीरे धीरे कहते मझे मझे मो पाखक फोन करूँ कहीं काले पुणी स्टेशन पलैज मझे मझे फोन करूँ मु सब बाट कहीदेमी मत फोन कले मुझे जानीपरि ट्रेन कौटी है बोली कहीं मो पाखे नेट अच्छी मुझे से हिसाब से आसिक बाहर मुझे कहीदेमी आसिक मजूर रोड ओह्लैबू मजूर रोड ओह्लैक पलि आसबू से सांग को नहीं आसबो आ कौन अच्छा बाबा मु जाई के फेरी परिबिनी बोधे देख तू फेरबुनी तो बस केते एठो धर मु जीबी कटक से स्टेशन जाजपुर रोड जीबी आपण को पाखरे पहुंची के आ कोन भुवनेश्वर फेरी परिबी ना भुवनेश्वर फेरी परिबुनी एई कथा न फेरी कोन पड़िबो हां रहबू सेठे कोन सुविधा बाबा सब अछि असुविधा किछि नहीं माता माँ अच्छी माता माँ पाखे शोबू माता माँ जन को 2 जन माता माँ अच्छा हाँ रही सब बोर पड़ू कौन है जीवी देखी शुणी कथा टे भल लगे मत शुणु चैनल ना हूँ अखिल ज्योति AKHILJYOTI गोटे शब्द ताको मार यूट्यूब खोल के अखिल ज्योति मारदेबू मो वीडियो सब आसो ताको सब्सक्राइब करदेबू है सब्सक्राइब कर देके लाइक करदेबू बेल आइकन दबाइदेबू सबुदिन संध्या 6टार 1 6:30 गोटे लेखा जाए पहुँचो
ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ମତେ ବାବା କହୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ମତେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବି। ତ ଗୁରୁ କରିବୁ ଯେ ତୁ କହୁନୁ ମୋ ଫଟୋଟା ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ସେ ଫଟୋଟାକୁ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ରଖିକି ପୂଜା କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ମାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ବିଧିବିଧାନ? ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ସେଇ ଫଟୋ କହିଦବନି ଜୁଆର ହେଲେ 4-8 ଦିନ ଜୁଆର ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବାବା ଯାଇକି ତାକୁ କହିଦେବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 4-8 ଦିନ ଜୁଆର କରିକି ଠିକ ରେ ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜାପୂଜି କଲେ ତାକୁ ଆପଣ ସବୁ କହିଦେବେ? ମୁଁ କହିବିନି ମୋ ଗୁରୁ ଯାଇ କହିଦେବେ ମୋର ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କହିବ? ହଁ ତାକୁ କହିବି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ କରୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ପାଇଯିବ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜିଠୁ କରୁ ଆରମ୍ଭ। ସିଏ ସବୁ ଗୀତା ଫିତା ସବୁ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କରିନି। ଗୁରୁ ନ କଲେ ଗୀତା ଫିତା ପଢିକି ଅସୁବିଧା ହବ ଆଉ। ଗୁରୁଟେ କରିବ ନା ଆଉ। ତାପରେ ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କହୁଛୁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇ କଣ ଆସିହବନି ଆସି ହବ କିନ୍ତୁ ନ ଆସିଲେ ପାଖକୁ ମୁଁ କେମିତି କଣ ତାକୁ ବତେଇବି। ଏମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ରଖିବ ଯେ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥିବ ପାଇଯିବ। ଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ସେମିତି ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟରୁ ମତେ ଖାଲି ଦେଖା କରି ଯାଇକି ଶୂନ୍ୟରୁ ସବୁ ଠାକୁର କହିଦେଲେ ତାକୁ ସେମିତି କହିଦେବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହୁଛି ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଶୁଣୁଛି ସେ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି ଶୁଣୁଛି। ତାକୁ ତାର ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ପୁରା। ଛୋଟ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷର? ଛୋଟ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ। 5 ବର୍ଷ ଯାଇ କେତେ ବଡ ହେଲାଣି ଛୋଟ ଛୁଆ। ହଁ ଟିକେ ବଡ ହେଲାଣି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯିଏ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବ ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିପାରିବନି। ଆମର ମଞ୍ଜୁ ରୋଡରୁ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲିକି ମା ଝିଅ ତମେ 3 ଜଣ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଠି ଥରେ ଆସିଲେ ତ ମନ ଛାଡିବନି ମଠକୁ ଦେଖିନି। ସେ ମଠରେ କିଛି ମଠରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଦୂରରେ ଗାଁରେ ଅଛି ବୁଝିଲ ନା। ବିଲ ମଝିରେ ଗଛ କଦମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜାମୁ ଗଛ ଆଉ କଣ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଲିମ୍ବ ଗଛ ନା କହିପାରୁନି ମୁଁ କେତେ ଗଛ ଅଛି ସୁଜୁନା ଗଛ ଆଉ ସବୁ ତ ଅଛି ବହୁତ ଗଛ ଅଛି। ବହୁତ ଗଛ ଅଛି ପୁରା ଏକଦମ ଛାଇ ଅଛି ଦେଖିଲେ ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆସିକି ବୁଲିକି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖି ପଳା ଯା। ସେ ଗୁରୁ କଥା ହଉନୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିକି ପଳା ଯା ଭଲ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ସିଏ ମୁଁ ତ ଗୁରୁ କରିଦେଇଛି ବାବା ସିଏ କରିବ ଗୁରୁ। ତାର ଗୁରୁ ଦରକାର ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ସିଏ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ହଁ ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁ ଗୁରୁ କଲେ ସୁଧା କଣ ଏଠି ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା କି? ହଁ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ହଁ ଦେଖି ଆସିବ। ଆମର ମାନେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ହିସାବରେ ବୀଜ ଗୁଡାକ ସବୁ ହଏ ବୁଝିଲେ ନା। ଆଚ୍ଛା ହିଙ୍ଗ ବୀଜଟା ହଉଛି ଆମର ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ଵ ପୃଥ୍ୱୀ ଚକ୍ର ମାନେ ଆଧାର ଚକ୍ର ଆଉ ଆକାଶ ହଉଛି କଣ୍ଠ ଚକ୍ର। ଏଇ ଦିଟାରେ ହଉଛି ହିଙ୍ଗ ବୀଜ ବୁଝିଲେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ହଁ ଆଉ କ୍ଲିଙ୍ଗ ବୀଜଟା ହଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ଆଉ ହୃଦ ଚକ୍ର ଆଉ ଆମ ଲଲାଟ ଚକ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଏ 3ଟାରେ ହେଲା କ୍ଲିଙ୍ଗ ବୀଜ ଆଉ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ବୀଜଟା ହଉଛି ନାଭି ଚକ୍ର। ନାଭିର ପବନ ନାସାର ଭଜନ। ଆଜ୍ଞା ସୁତରାଂ ଶିଳିଙ୍ଗ ବୀଜଟା ନାଭିରୁ ନାସା ହଉଛି ଶିଳିଙ୍ଗ ବୀଜ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ ହେଲା ହିଳିଙ୍ଗ ବୀଜ ଆକାର ଲଳନା ଚକ୍ର ସେଠି ସିଏ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା କ୍ଲିଙ୍ଗ ହଉଛି ଜଳ ତତ୍ଵ ବୁଝିଲେ ନା। କ୍ଲିଙ୍ଗଟା ଜଳ ତତ୍ଵ ହଉଛି ଚକ୍ଷୁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଚକ୍ରରେ ରହିଲା ଆଉ ଧିଳିଙ୍ଗଟା ହେଲା ବାୟୁ ତତ୍ଵ ସିଏ ରହିଲା କର୍ଣ୍ଣରେ। ପ୍ଲିଙ୍ଗଟା ରହିଲା ଆମର ମସ୍ତକରେ ଆକାଶ ତତ୍ଵ। ଆଉ ଜଣେ ଆଜି ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ନୀଳିଙ୍ଗ ବୀଜଟା କୁଆଡେ ଗଲା। ନୀଳିଙ୍ଗ ବୀଜଟା କୁଆଡେ ଗଲା ବୁଝିଲେ ନା। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ମୁଁ ପର ଏପିସୋଡ୍ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ପର ଏପିସୋଡରେ ଛାଡିବି କାହିଁକି ନା ଓମ୍ ନୀଳିଙ୍ଗ ଇଏ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସପ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଭେଦ ବୁଝିଲେ ନା। ସେଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡି ନାହିଁ ସେଟା ସବୁଆଡେ ଲେଖା ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ତତ୍ଵ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ କି ମୁଁ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ଏପିସୋଡ ଦେଖ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଛାଡିବି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖୁଛି ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ଯୋଉ ଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ପୁଣି ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବେ। ହଁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ବାବା ହଉଛି ଯୋଉ ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ସପ୍ତମାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ 10 ମାତ୍ରା କଲେ ଅଣାକ୍ଷର 10 ମାତ୍ରା। 10 ମାତ୍ରା ଭିତରେ ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ତ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ହଁ ଏ 10 ମାତ୍ରା ଭିତରେ କିଏ ରହିବେ? 10 ମାତ୍ରା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ 12 ମାତ୍ରା ନାହିଁ ନା
जो 12 मात्रा आमर निश्वास प्रश्वास जावासवा करुच्ची हाँ से 2टा मात्रा लूज करदे एगला 10 मात्रा। अच्छा 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 कौन बुझिपारे ना आज्ञा 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 बहुत बढ़िया ना मन को पाइले तो निश्चित जहाँ को अनुभव करुच्ची अदम आपण भाया गुरु आम पाइबू ना एक्चुअली माने ना मु सत कहूँ मु क्या लुचेबी नहीं जहाँ जानी कहबी न जानी मना करी कारण कौन मु चाहूँगी ये जो पंचसखा तत्व को खोला खोली भाव में ओडिशावासी जानतु निश्चित कहीं तार तत्व न जाने समस्त अंडाड़ी होती ना गुरु मैंने सब जो लुचेक रखी दौरान जो समस्त अंडाड़ी होती आम से कथा करवा ना टोटाल एकदम करवा मो सहित तुम सहयोग कर आम सब गुड़ाक ओडिशावासी की दबा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आम फोन जो रिसीव कले आम सब रिसीव तो करी निश्चय कहीं मोर धर्म है मुझे अन नंबर केत कौन बिजी थी न उठे पारि किंतु मो नजर पड़े मुझे सांगे सांगे उठेबी।